सांगमाने आमे समस्ते एकथा जानिछंती कि एबे श्री नरेंद्र मोदी आम देशर प्रधानमंत्री अटंती। भारत जेबेठारु स्वाधीन होईची सेबेठारु आजि पर्यंत 14 जन व्यक्ति प्रधानमंत्री बनि सारिछंती। किंतु कोन आपण माने यह जानिछंती कि नरेंद्र मोदी जी भारतर केते नंबर प्रधानमंत्री अटंती बा तांको पूर्वरु केते जन व्यक्ति प्रधानमंत्री बनि सारिछंती। आपण मानक मध्यरु किछि लोक जानिथिबे आ किछि लोक मध्य जानि नथिबे। सांगमाने आजिर एही वीडियो देखिबा परे आपण माने भारतर समस्त प्रधानमंत्री नाम से केते टाइम पर्यंत प्रधानमंत्री बनी रही आ से क्यों पॉलिटिकल पार्टी थिले से सब जानी जिवे। चलंतु आ डेरी न करी वीडियोटी को आरंभ करिबा। भारत स्वाधीन हेबा परे भारतर प्रथम प्रधानमंत्री थिले जवाहरलाल नेहरू। से 15 अगस्त 1947 मसीहा ठारू 27 मे 1964 मसीहा पर्यंत प्रधानमंत्री रही आ से 16 वर्ष 266 दिन जाए प्रधानमंत्री बनी रही। यही समय भारतर समस्त प्रधानमंत्री ठारू लंबा समय रही। जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी थिले आ जेतेबेले तांकर देहांत हैला गुलजारीलाल नंदा को 27 मे 1964 को प्रधानमंत्री बना जाइथिला आ से 9 जून 1964 मसीहा जाए प्रधानमंत्री रही जहाँकि मात्र 13 दिन कार्यकाल थिला। से मध्य कांग्रेस पार्टी ही थिले। सांग माने आमे गुलजारीलाल नंदा को देशर द्वितीय प्रधानमंत्री कहि परिबा नाही कारण से जने निर्वाचित प्रधानमंत्री नथिले। जवाहरलाल नेहरू मृत्यु हेबा कारणरू तांको टेम्परारीली एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बना जाइथिला। एहा परे इलेक्शन हैला। भारतर द्वितीय प्रधानमंत्री बनिले लाल बहादुर शास्त्री जे कि 9 जून 1964 मसीहा ठारू 11 जनवरी 1966 मसीहा पर्यंत भारतर प्रधानमंत्री बनी रही। तांको कार्यकाल 1 वर्ष 216 दिन थिला। से मध्य कांग्रेस पार्टी ही थिले आ जनवरी 1966 रे तांको मृत्यु हेबा परे पुणी थरे गुलजारीलाल नंदा को एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बनागला जे कि 11 जनवरी 1966 ठारू 24 जनवरी 1966 माने 13 दिन प्रधानमंत्री रहिले आ सेते बेले मध्य से कांग्रेस पार्टी ही थिले आ तांको परे जेते बेले 1966 रे पुणी थरे इलेक्शन हैला सेते बेले देशर तृतीय प्रधानमंत्री बनिले श्रीमती इंदिरा गांधी जे कि 24 जनवरी 1966 मसीहा ठारू 24 मार्च 1977 पर्यंत प्रधानमंत्री रहिथिले। तांकर कार्यकाल थिला 11 वर्ष 59 दिन आ से मध्य कांग्रेस पार्टी ही थिले। सांग माने आ गोटे कथा मध्य कहि रखुची वर्तमान पर्यंत श्रीमती इंदिरा गांधी भारतर प्रथम एवं शेष महिला प्रधानमंत्री थिले। एहा परे भारतर चतुर्थ प्रधानमंत्री हेले मोरारजी देसाई। से 24 मार्च 1977 मसीहा ठारू 28 जुलाई 1979 मसीहा पर्यंत प्रधानमंत्री थिले। तांको कार्यकाल 2 वर्ष 126 दिन थिला। तांको पॉलिटिकल पार्टी रो नाम थिला जनता पार्टी। एहा परे देशर पंचम प्रधानमंत्री बनिथिले चौधरी चरण सिंह जे कि 28 जुलाई 1979 मसीहा ठारू 14 जनवरी 1980 मसीहा पर्यंत भारतर प्रधानमंत्री थिले। तांको कार्यकाल केवल 170 दिन थिला आ से मध्य जनता पार्टी ही थिले आ तांको परे श्रीमती इंदिरा गांधी पुणी थरे प्रधानमंत्री बनिले जे कि 14 जनवरी 1980 ठारू 31 अक्टोबर 1984 जाए प्रधानमंत्री बनी रही जहाँकि 4 वर्ष 291 दिन कार्यकाल थिला आ से मध्य कांग्रेस पार्टी ही थिले आ तांकर मृत्यु हेबा परे पुणी थरे इलेक्शन हैला आ ता परे प्रधानमंत्री हेले राजीव गांधी जे कि देशर षष्ठ प्रधानमंत्री थिले आ तांकर कार्यकाल थिला 31 अक्टोबर 1984 मसीहा ठारू 2 डिसेम्बर 1989 माने 5 वर्ष 32 दिन आ से मध्य कांग्रेस पार्टी ही थिले। तांको परे विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बनिथिले जे कि भारतर सप्तम प्रधानमंत्री थिले। से 2 डिसेम्बर 1989 ठारू 10 नवेम्बर 1990 मसीहा पर्यंत भारतर प्रधानमंत्री रहिथिले। तांको कार्यकाल थिला 343 दिन आ तांको पॉलिटिकल पार्टी रो नाम थिला जनता दल आ तांको परे देशर अष्टम प्रधानमंत्री बनिले चंद्रशेखर जे कि 10 नवेम्बर 1990 मसीहा ठारू 21 जून 1991 मसीहा पर्यंत भारतर प्रधानमंत्री बनी रहिथिले आ तांको कार्यकाल 233 दिन थिला आ तांको पॉलिटिकल पार्टी रो नाम थिला समाजवादी पार्टी आ तांको परे देशर नवम प्रधानमंत्री थिले परमुला पर्ती वेंकट नरसिम्हा राव जहाँ को आमे पीवी नरसिम्हा राव नाम जानिछे। से 21 जून 1991 ठारू 16 मे 1996 मसीहा पर्यंत भारतर प्रधानमंत्री थिले।
ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଥିଲା 4 ବର୍ଷ 330 ଦିନର ଏବଂ ସେ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟିରୁ ହିଁ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରେ ଦେଶର 10ମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବନିଲେ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ, ଯିଏକି 16 ମେ 1996 ମସିହା ଠାରୁ 1 ଜୁନ୍ 1996 ମସିହା ମାନେ ମାତ୍ର 16 ଦିନ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବନିଥିଲେ। ସେ ବିଜେପି ପାର୍ଟିର ଥିଲେ, ମାନେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର 16 ଦିନରେ ତାଙ୍କର ସରକାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ଦେଶର 11ତମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ ହରଦନହଲ୍ଲୀ ଦୋଡେଗୌଡା ଦେବେଗୌଡା, ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେମାନେ HD ଦେବେଗୌଡା ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛେ। ସେ 1 ଜୁନ୍ 1996 ମସିହା ଠାରୁ 21 ଏପ୍ରିଲ 1997 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବନି ରହିଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 324 ଦିନର ଥିଲା ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିରୁ ଥିଲେ ସେହି ପାର୍ଟିର ନାମ ଥିଲା ଜନତା ଦଳ। ଆଉ ତାଙ୍କ ପରେ ଦେଶର 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବନିଥିଲେ ଇନ୍ଦର କୁମାର ଗୁଜରାଲ। ସେ 21 ଏପ୍ରିଲ 1997 ମସିହା ଠାରୁ 19 ମାର୍ଚ୍ଚ 1998 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଥିଲା 332 ଦିନ। ଆଉ ଜନତା ଦଳ ତାଙ୍କ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ଥିଲା। ଏହାପରେ ପୁଣି ଥରେ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବନିଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 19 ମାର୍ଚ୍ଚ 1998 ଠାରୁ 22 ମେ 2004 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିଲା, ଯାହାକି 6 ବର୍ଷ ଏବଂ 64 ଦିନର ଥିଲା। ସେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରୁ ହିଁ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରେ ଦେଶର 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବନିଲେ ଶ୍ରୀ ମନମୋହନ ସିଂ। ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 22 ମେ 2004 ଠାରୁ 26 ମେ 2014 ଯାଏଁ ଥିଲା। ଆଉ ସେ 10 ବର୍ଷ 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବନି ରହିଥିଲେ। ସେ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟିରୁ ହିଁ ଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ପରେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବନିଲେ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଯିଏକି ଦେଶର 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟନ୍ତି। ସେ 26 ମେ 2014 ମସିହାରେ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବନିଥିଲେ। ଆଉ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିର ନାଁ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖି ସାରିବା ପରେ ଭାରତର ସମସ୍ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ, ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଏବଂ ସେ କେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳରେ ଥିଲେ ତାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆଉ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନଥିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଟିକେ ବି ଇନଫର୍ମେଟିଭ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ସାଙ୍ଗମାନେ, ରହୁଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।